주 안에서 형제 여러분들을 만나서 반갑습니다. Saya sungguh berbahagia di dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara yang bisa bertemu di tempat ini. 저는 한국 창원에 있는 한빛교회를 담임하고 있는 신진수 목사입니다. Nama saya Jinsu Sin, pendeta khususnya saya mengembalakan satu gereja Changon Hanbit. 우리 수라야바 교회, 수라야바 엘레오스 교회 우리 목사님, 여러 장로님들, 여러 성도들을 주 안에서 만나 뵙게 되신 진심으로 반갑고 감사합니다. Saya sungguh terima kasih dan berbahagia. Tadi saya sudah bilang, tapi lagi bisa bertemu Pak Pendeta Peter maupun majelis-majelis dan jemaat bertemu di gereja di Surabaya di sini. 오늘은 참 인도네시아가 참 기쁜 날이죠. Hari ini hari sangat berbahagia bangsa Indonesia ya. 예. 저희들은 어제 하루에 독립을 했는데 오늘 인도네시아 독립 기념일로 저희들이 알고 있습니다. Tapi Koreanya 2 hari yang lalu sudah merdeka. Kok Indonesianya hari ini merdeka gitu ya. 하나님께서 이 나라를 축복하시기를 진심으로 기도합니다. Saya bisa selamat kemerdekaan khususnya negara dan bangsa Indonesia ininya. 인도네시아 교회를 통해서 인도네시아 땅에 하나님의 축복이 흘러가기를 진심으로 소원합니다. Saya juga mengharapkan melalui gereja yang Indonesia ini bisa berkah di seluruh bisa disebarkan di seluruh di tanah Indonesia di sini. 오늘 우리 함께 나눌 말씀 본문의 말씀을 우리 홍영원 목사님께서 읽어 주시도록 하겠습니다. Ya, nasar kita pagi ini terambil dari Kejadian pasal 18 ayat 16 ya. Ayat 16 sampai 창세기 18장 16절에서 Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 33 ya. Saya bacakan. Doa syafaat Abraham untuk Sodom ayat 16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berfirmanlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah melihat dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sebab itu berfirman Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan menyenapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya dari padamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu,
Masakah hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika aku dapat 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika ku dapati 45 di sana. Lalu Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka. Kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian. Jika ku dapati 30 di sana, katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang ada 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini, saya sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Maaf ya, saya ini hampir 6 tahun lebih nggak bisa pakai bahasa Indonesianya mungkin. 마크룸나. 긴 본문을 읽는다고 수고하셨습니다. 뭐라고 하시죠? 긴 본문 읽는다고 수고하셨습니다. mungkin bisa baca naskah kita yang panjang ini ya susah ya. 오늘 읽은 말씀을 가지고 아브라함의 중보기도라고 하는 제목으로 여러분들과 함께 말씀을 나누고 싶습니다. Tadi sudah dengar itu naskah Alkitab itu, makanya temanya itu doa syafaat Abrahamnya. 1870년 영국 웨일즈에서 태어나 아프리카 선교를 위해서 일생을 바쳤던 리즈 하월즈라고 하는 선교사가 있었습니다. Seorang misionaris lahir 1870 di England, itu namanya Liz Howells. 정말 기도하는 선교사였습니다. Dia itu seorang misionaris, sungguh-sungguh betul-betul itu pendoa. 그가 처음에 아프리카 갈 때에는 재정이 준비가 되어 있지 않았습니다. Waktu dia bisa diutus ke Afrika, waktu itu tidak ada uang yang bisa pergi ke sana. 오랫동안 기도했지만 가는 그날까지 재정은 마련되지 못했습니다. Maka hampir dekat diutus, dia terus-menerus berdoa, tapi belum siap untuk ongkosnya semua pelayanan di Afrikanya. 그런데 기도하는 가운데 하나님의 공급하심을 믿고 출발했습니다. Makanya dia walaupun tidak ada uang, tapi dia percaya pada Tuhan, kemudian dia mau berangkat itu. 기차역에는 여러 형제들이 배웅을 나와 있었습니다. Makanya dia mau berangkat di stasiun kereta api, ada teman-teman atau jemaat juga bisa datang untuk menyambut selamat jalan gitu ya. 그들의 배웅을 받으며 출발을 해야 하는데 기차표를 살 돈이 없었습니다. Tapi sebenarnya dia mau naik kereta api, tapi masih belum beli tiketnya gitu ya, masih belum tiket. 그때 하나님께서 그에게 마음에 이런 말씀을 주셨습니다. Makanya di dalam hati dia Tuhan Allah berbicaranya. 리즈, 너는 내 약속을 믿느냐? Liz Howells, kamu bisa percaya janjiku? Gitu. 그래서 그는 마음으로 대답했습니다. Makanya di dalam hati dia bisa menjawabnya. 예, 저는 하나님을 믿습니다. Ya Pak, saya percaya pada Tuhan. 그러자 하나님께서 말씀하셨습니다. Waktu itu Tuhan berfirman kepada dia. 그러면 줄을 서라. Kalau begitu bisa berdiri di antri di loket itu ya. 그래서 그는 돈은 없었지만 차표를 사기 위해서 줄을 섰습니다. Walaupun dia tidak punya uang, tapi dia bisa berdiri di antrinya di loket itu ya. Untuk beli tiket.
줄이 점점 줄어들기 시작했습니다. Makanya itu antrinya makin lama makin pendek sekali gitu ya, pendek-pendek gitu ya. 그 앞에는 이제 2명 정도가 남았습니다. Maka di depan ini cuma 2 orang saja yang bisa ada. 자기 차례가 되어서 차표를 살 돈이 없다면 이보다 더 창피한 일이 어디에 있겠습니까? Seandainya kalau dia itu di depan loket, kemudian tidak ada uang, kalau begitu dia mungkin malu sekali. 그럼에도 그는 흔들리지 않고 그 자리에 서 있었습니다. Walaupun demikian dia berani bisa berdiri di depan loket itu. 그런데 바로 그때 배웅하러 왔던 한 분이 선교사님, 저는 마지막까지 선교사님을 배웅할 수 없게 됐습니다. 가게 문을 열어야 되기 때문에 저는 가봐야 하겠습니다. Makanya tiba-tiba seseorang yang datang, Pak misionaris maaf ya, saya nggak bisa sampai Pak selamat jalan sambut itu nggak bisa karena saya sebentar lagi buka toko, makanya saya pergi duluan gitu. 그러면서 봉투를 내미는 것이었습니다. Kemudian dia bisa memberi satu amplop pada dia. 그러자 배웅하러 왔던 한 사람 두 사람이 차례로 봉투를 내밀기 시작했습니다. Makanya ada yang teman-teman atau jemaat itu bisa datang untuk menyambut selamat jalan, tapi mereka bisa mengambil, kemudian kasih amplop satu-satunya terus. 그 돈은 아프리카 가기에 충분한 돈이었습니다. Makanya uang itu cukup sampai ke Afrika. 여러분 왜 우리가 순종해야 합니까? Kenapa kita harus taat pada firman Tuhan? 순종은 하나님의 사역의 시작이기 때문에 그렇습니다. Karena ketaatan itu permulaan pekerjaan Allah gitu ya. 하나님은 아브라함에게 약속해 주셨습니다. Tuhan Allah sudah berfirman kepada Abraham, 너에게 아들을 주실 것이다. aku akan memberikan anak. 그러나 아무리 기다려도 아들이 생기질 않았습니다. Tapi nunggu lamanya tapi belum ada mendapat anak laki-laki. 그래서 결국 이스마엘을 낳고 말았습니다. Makanya dia bisa mengambil seorang anak itu Ismail gitu ya. 그때 아브라함의 나이가 86세였습니다. Waktu itu umur Abrahamnya 86. 그리고 13년 동안 하나님은 침묵하셨습니다. Kemudian 13 tahun Allah tidak bicara pada Abraham. 그러다가 아브라함이 99세 때에 하나님이 다시 나타나셨습니다. Waktu umur 99 Tuhan Allah menampakkan diri lagi kepada Abraham. 아브라함은 너는 내 앞에서 행하여 완전하라. Kemudian kamu harus suci di hadapan aku ini atau sempurna di hadapan aku ini. 그리고는 하나님께서 아브라함에 두 가지를 말씀해 주셨습니다. Kemudian Allah bicara kepada Abraham 2 halnya. 먼저 너의 이름을 바꾸어라. Kemudian kamu yang pertama harus berubah namamu. 그리고 사라의 이름도 바꾸어라. Kemudian istri Sarai juga bisa diganti namanya. 아브라함에서 아브라함으로 바꾸어라. Abraham diganti Abraham gitu ya. 사레에서 사라로 바꾸어라. Sarai Sarah gitu misalnya. 아브라함은 존귀한 아버지라는 뜻입니다. Kalau misal Abraham itu bapak yang sangat dihormati itu mungkin bisa. 아브라함은 열국의 아버지라는 뜻입니다. Tadi itu Abrahamnya bapak yang berarti kita. Abraham itu adalah bapak segala bangsa gitu misalnya. 사레는 나의 공주라는 뜻입니다. Kalau Sarai itu adalah putriku gitu misalnya. 사라는 열국의 어머니라는 뜻입니다. 근데 Sarah itu adalah ibu segala bangsa gitu. 아직 아브라함과 사라 사이에 자식이 없습니다. Tapi sampai sekarang itu belum ada anaknya di antara Abraham dan Sarah. 그럼에도 하나님은 먼저 그들의 이름을 바꾸어 주셨습니다. Tapi sebelum itu Tuhan Allah sudah mengubah namanya. 그리고 또 한 가지는 mereka itu ya. 그리고 또 한 가지는 할례를 행하라는 Kemudian satu 것이었습니다. hal lagi harus kamu melakukan itu sunatnya. 그때 아브라함이 하나님께 이렇게 말합니다. Waktu itu Abraham bisa bertanya kepada Allah itu ya. 하나님 내 나이가 99세입니다. Ya Pak, umur aku ini sudah 99. 나이 안에 사례도 나이가 많아서 늙었습니다. Tapi istriku juga sudah tua gitu. 이제는 아이를 낳기가 어렵습니다. Maka kami sekarang nggak bisa mendapat anak Pak. 이스마엘이나 하나님 앞에 살기를 원합니다. Makanya dengan Ismail aja cukup kami ini gitu. 여러분 우리가 성경을 보면 아브라함은 꼭 순종하지 않을 것처럼 말씀합니다. Kalau kita bisa membaca firman Tuhan, Abraham kok tidak mau mentaati pada firman Tuhan gitu, kelihatannya gitu. 하나님 이제 할례를 행해도 소용이 없어요. Pak, sekarang ada bersunat tidak ada apanya gitu. 제가 이제 무슨 아이를 낳겠습니까? Bagaimana saya bisa mendapat anak gitu. 사라도 아이를 낳을 수가 없어요. Istriku juga nggak bisa Bu, Pak gitu. 그냥 이스마엘이나 잘 살게 되기를 원합니다. Maka saya mengharapkan cuma Ismail saja, Pak cukup gitu loh.
그런데 여러분 성경을 보시면 아브라함은 하나님의 말씀에 순종합니다. Tapi coba bisa baca Alkitab dengan teliti. Walaupun demikian, tapi Abraham dia mentaati firman Tuhan. 여러분 때로는 하나님의 말씀이 우리의 생각과 맞지 않을 때가 있습니다. Kadang-kadang firman Tuhan tidak sama dengan pikiran kita sendiri. 그럴 때는 순종하기 어렵습니다. Memang waktu itu kita sulit untuk mentaatinya. 그러나 그럴 때에도 우리는 순종해야 합니다. Walaupun demikian, kita harus mentaati, taat pada firman Tuhan itu. 그리고 2달 뒤에 하나님께서 아브라함을 방문하셨습니다. Kemudian 2 bulan kemudian Tuhan Allah mendekati Abraham. 그것이 오늘 우리가 읽은 본문의 말씀입니다. Itu tadi kita sudah baca nas Alkitab hal itu ya. 하나님은 아브라함에게 2가지를 말씀해 주셨습니다. Tuhan Allah bicarakan kepada Abraham 2 hal itu. 내년 이맘때 내 안에 사라에게 아들이 있을 것이다. Yang pertamanya mungkin tahun depan waktu ini kamu akan mendapat anaknya gitu ya, anak. 하나님께서 약속을 확인해 주셨습니다. Makanya itu dengan janji Tuhannya. 그리고 또 하나는 소돔의 멸망 소식을 알려주는 것이었습니다. Kemudian yang keduanya itu bisa memberitahukan tentang kehancuran kota Sodom gitu ya. 저는 오늘 이 시간 소돔의 멸망 소식을 알려주신 하나님의 말씀을 통해 여러분들과 함께 나누고 싶습니다. Makanya pagi ini saya bisa mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, Tuhan Allah berbicara pada Abraham khususnya kehancurannya di kota Sodom itu. 소돔의 멸망 소식을 통해서 우리는 2가지 진리를 알 수가 있습니다. Melalui berita kehancuran kota Sodom ini kita bisa mendapat 2 hal kebenarannya. 그 2가지 진리를 오늘 이 시간 저와 여러분이 꼭 기억하실 수 있기를 바랍니다. Maka mengharapkan 2 kebenaran ini kita harus bisa mengingat seterusnya. 첫 번째로 하나님은 아브라함의 영적 지위를 높여 주셨습니다. Yang pertama, Allah meninggikan tempat duduk rohani Abrahamnya gitu. 그들이 일어나 소돔으로 향하고 아브라함은 전송하러 나갔을 때 하나님께서 말씀하셨습니다. Waktu itu ada yang malaikat datang, kemudian Tuhan datang, kemudian menyambut, kemudian waktu itu 2 orang itu bicara pada Abrahamnya. 내가 하려는 것을 아브라함에게 숨기겠느냐? Bagaimanakah aku bisa menyembunyikan apa yang aku lakukannya gitu. 그러면서 오늘 우리가 읽은 18절 19절에서 이렇게 말씀합니다. Kemudian di dalam ayat 17 dan 18 bicara seperti ini. 아브라함은 강대한 나라가 되고 천하 만민은 그로 말미암아 복을 받게 될 것이 아니냐. 내가 그로 그 자식과 권속에게 명하여 여호와의 도를 지켜 의와 공도를 행하게 하려고 그를 택하였나니 이는 나 여호와가 아브라함에게 대하여 말한 일을 이루려 함이니라. 18절이죠. 18절 19절. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang kutunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan menemui kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya gitu. 하나님의 위대한 역사를 위해 아브라함을 부르셨는데 아브라함에게 숨길 게 뭐가 있겠느냐? Tuhan Allah memanggil Abraham untuk melakukan Tuhan yang ajaib, yang hebat. Makanya untuk apa saya bisa menyembunyikan rencana itu kepada Abraham gitu maksudnya. 하나님은 장차 당신이 하실 일을 아브라함에 미리 말씀해 주신 것입니다. Tuhan Allah sudah lebih dahulu terjadi yang akan datang. Itu lebih dahulu beritahukan kepada Abraham gitu. 여러분 하나님은 아브라함을 단순히 종으로 부르신 것이 아닙니다. Tuhan Allah memanggil Abraham bukan cuma hamba. 이사야 41장 8절에 보면 나의 벗 아브라함의 자손이라고 그렇게 말씀합니다. Kalau kita bisa membaca kitab Yesaya 41 itu Abraham itu adalah sahabatku gitu bisa sebutkan itu. 야고보서 2장 23절에 보면 아브라함을 하나님은 나의 벗이라고 그렇게 부릅니다. 야고보서 2장 23절. Kalau di dalam surat Yakobus juga pasal 2 Tuhan bicarakan Abraham itu adalah sahabatku gitu misalnya bicaranya.
하나님은 아브라함을 종이 아닌 친구로 부르셨습니다. Tuhan Allah memanggil Abraham bukan hambanya, tapi dia memanggil Abraham seorang sahabat gitu ya, sahabat. 오늘 이 말씀 우리에게 중요한 진리를 가르쳐 줍니다. Makanya itu Tuhan Allah memanggil Abraham seorang sahabat itu sangat ada artinya gitu loh. 하나님은 저와 여러분을 종으로 부려먹기 위해서 부르신 것이 아닙니다. Bukan Tuhan Allah memanggil kita ini bisa memakai seperti hamba saja gitu loh. 저와 여러분을 가르쳐서 나의 친구라 그렇게 Tuhan 부르십니다. Allah berfirman kepada kita ini, kemudian Tuhan bicaranya kalian itu adalah sahabatku gitu bisa. 수라바야 엘로스 교회 성도들을 나의 친구라 하나님은 그렇게 부르십니다. Tuhan Allah berfirman itu jemaat di Surabaya itu adalah semuanya itu sahabatku. Tuhan Allah bicaranya gitu. 우리는 이 세상 것으로 만족하며 사는 자들이 아닙니다. Seorang Kristen, sahabat Tuhan bukan bisa menikmati hal-hal yang duniawi ini saja. 하나님으로 우리는 부름을 받은 사람입니다. Karena kita semua dipanggil oleh Tuhan, 오늘 우리는 우리의 정체성을 명확하게 해야 합니다. makanya kita harus bisa mempunyai keyakinan identitas kita sendiri gitu. 하나님은 나를 어떤 존재로 대우하시는가? Bagaimana Tuhan Allah memanggil kita ini, kemudian bagaimana Tuhan Allah mau melakukan untuk kita ini. 우리가 그것을 아는 것이 중요합니다. Ya, kita mengetahui hal ini sangat pentingnya. 하나님은 구약의 선지자들에게 미리 하나님의 일을 말씀해 주셨습니다. Memang Tuhan Allah memanggil nabi-nabi kemudian bisa memberitahukan hal yang akan datang gitu ya. 다니엘, 이사야, 예레미야에게 그렇게 하셨습니다. Daniel, Yeremia, Yesaya semuanya itu Tuhan Allah panggil sebagai nabi kemudian bisa memberitahukan apa yang terjadi masa depan gitu. 사도 바울도 하나님은 자신의 동력자라 그렇게 불렀습니다. Juga itu Paulus juga mengatakan Tuhan Allah bicara Paulus itu juga adalah teman kerja gitu misalnya. 베드로 사도는 베드로전서 2장 9절에서 이렇게 말씀합니다. Rasul Petrus dia di dalam 1 Petrus pasal 2 mengatakan seperti ini. 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하시니에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라. 베드로전서 2장 9절 말씀. 1 Petrus pasal 2 Petrus전서 2장 9절 말씀. 2장 ayat 9 coba saya bacakannya, ini sangat pentingnya, bagus ya. Saya akan bacakan. Kamu yang dahulu bukan umat Allah tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihnya tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan gitu misalnya. 하나님께서 우리를 그렇게 부르신 이유는 바로 우리로 하여금 의와 sebentar ya, ayat 9, 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imaman yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kemudian ayat 10 itu ya. Okay. 하나님은 우리를 친구로 부르셨을 뿐만 아니라 의와 공도를 행하도록 하기 위해서 부르셨습니다. Tuhan Allah memanggil kita bukan cuma sahabat saja. Kemudian Tuhan Allah panggil kita ini, kita harus hidup sesuai dengan kebenaran dan keadilannya gitu. 우리는 이 땅에서 의와 공도를 행하는 사람들로 우리는 부름받았습니다. Maka kita ini bisa dipanggil oleh Tuhan harus menjalankan kebenaran, kemudian keadilan juga. 여러분은 인도네시아 땅에 의와 공도를 행하는 성도로 부름을 받았습니다. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya dipanggil sebagai orang kudus untuk harus melakukan kebenaran dan keadilannya gitu. 여러분 의와 공도란 무엇입니까? Apakah itu kebenaran atau bisa keadilannya? 의는 하나님의 백성이 진리를 따라 사는 것입니다. Makanya itu yang pertama itu kebenaran, kita sebagai orang Kristen harus mengikuti sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu. 공도는 하나님의 공의로우심을 따라 공정하고 공의롭게 행하는 것을 말합니다. Kemudian keadilan itu sesuai dengan firman Tuhan, kita harus melakukan keadil gitu misalnya ya.
여러분 아브라함이 그렇게 살았습니다. Maka kehidupan Abraham yang seperti firman Tuhan itu. 창세기 23장에 보면 이런 말씀이 있습니다. Kalau kita bisa membaca Kejadian pasal 23, 사라가 127세에 죽습니다. waktu umur 127, umur Sarai dia bisa dipanggil oleh Tuhan. 그때 아브라함은 핵 족속에 가서 이렇게 말합니다. Waktu itu Abraham bisa mendekati suku Het di Abraham tinggal itu. 나는 당신들 중에 나그네입니다. Dia mengatakan gini, aku ini orang yang bisa tidak menetap di tempat ini. Saya perjalanan gitu ya. 나에게는 매장할 땅이 없습니다. Tapi makanya saya sendiri tidak punya tanah yang khususnya ada kuburan gitu maksudnya. 나에게 매장제를 주어서 나로 죽은 자를 장수하게 해주십시오. Makanya dia bisa minta tolong kasih tanah agar bisa Sarai bisa dimakam di tempat ini maksudnya. 그때 그들이 이렇게 말합니다. Waktu itu orang-orang Het mengatakan kepada Abraham, 내 주여 들으소서. Tuhan dengarkanlah gitu. 당신은 우리 가운데 하나님께서 세워주신 지도자입니다. Orang-orang Het mengatakan gini, Bapak itu adalah pemimpin kita ini, Tuhan Allah yang tetapkan gitu. 여러분 아브라함은 그 땅에 나그네로 지금 살고 있습니다. Sebenarnya itu kehidupan Abraham itu pengembalaan mungkin bisa. 그런데 그 땅 사람들은 당신은 지도자입니다라고 이야기를 합니다. Tapi orang-orang tinggal di sana mengatakan Bapak adalah pemimpin sukuku itu maksudnya. 그것도 하나님이 세우신 지도자로 그렇게 알고 Kemudian 있었습니다. pemimpin ini ditetapkan atau diberikan ditinggikan dari Tuhan sendiri gitu maksudnya. 여러분 한번 생각해 보십시오. Coba kita saudara pikirkan hal itu. 아브라함이 자기를 위해서 살았다면 사람들이 그렇게 생각했겠습니까? Seandainya Abraham hidup untuk keinginan sendiri, kalau begitu, bagaimana orang-orang tetangga seperti Het itu bisa sebut seperti itu? 자기 욕심만 채우고 살았다면 아마 그들은 그렇게 생각하지 않았을 Kalau 것입니다. misalnya Abraham dia bisa mencari keuntungan sendiri, kemudian orang bisa rakus seperti itu, kalau begitu orang-orang Het tidak begitu menghormati Abrahamnya gitu. 아브라함이 그들에게 의와 공도를 행했기 때문에 그들은 아브라함이 하나님이 세우신 지도자로 그렇게 알고 있었습니다. Maka kehidupan Abrahamnya betul-betul menjalankan kebenaran, keadilan dengan baik. Makanya orang-orang di Het itu percaya bahwa Abraham itu ditetapkan oleh Tuhan sendiri gitu. 이것이 그리스도인이 이 땅을 살아가는 방식입니다. Itu adalah cara orang Kristen hidup di dunia ini. 오늘 여러분들은 인도네시아 이 수라야바에서 어떤 분들로 인식되고 있습니까? Bagaimanakah saudara-saudara orang-orang yang tetangga atau sekitarnya tempat kerja mereka berpikiran atau pendapat mereka terhadap Bapak Ibu Saudara bagaimanakah? 수라야바 엘레오스 교인들은 하나님께서 우리에게 보내신 사람들이야 그렇게 알고 있습니다. Bagaimana orang-orang yang sekitar itu, waduh, jemaat gereja Eleos Surabaya itu Tuhan yang tetapkan, Tuhan yang kirimkan di tempat ini. Mereka bisa mengaku seperti itu? 여러분들이 직장에서는 여러분 어떻게 인정받고 있습니까? Bagaimana di tempat kerja itu? Bagaimana saudara bisa diakui oleh teman-temannya? 저분은 하나님께서 우리 직장에 보내신 지도자야 그렇게 알고 있습니까? Bagaimanakah mereka berpikir, waduh, orang ini jemaat Surabaya itu betul-betul Tuhan yang kirim di tempat kerja ini misalnya. 아브라함은 그들에게 잘 보이려고 뭐를 한 것이 아닙니다. Memang Abraham bukan untuk bisa kelihatan dengan baik pada orang-orang yang lain itu. 말씀을 따라 살아갔을 때 그들이 그렇게 알게 되었습니다. Karena Abraham hidup sesuai dengan kebenaran, kemudian melakukan sesuai dengan keadilan, makanya orang-orang di sekitarnya sudah mengaku kehidupannya dia seperti itu. 말씀에 순종하며 살아갈 때 하나님은 그의 영적 지위를 삶의 지위를 높여 주셨습니다. Makanya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan kebenaran seperti itu. Tuhan Allah sendiri bisa meninggikan posisi lebih tinggi saudara itu maksudnya. 오늘 우리도 마찬가지입니다. Kita sekarang juga sama saudara. 말씀에 순종할 때 하나님은 우리의 지위를 높여 주십니다. Kalau kita bisa mentaati firman Tuhan, kita bisa ditinggikan oleh Tuhan. 나의 친구라고 부르실 뿐만 아니라 Tuhan Allah bicara kepada kita ini, kalian adalah sahabatku. 사람들에게 지도자라는 칭함을 받게 하십니다. Juga Tuhan Allah memberi kalian bisa jadi pemimpin di antara teman-teman. 수라야바 엘레오스 교회 성도들이 그렇게 될 수 있기를 축복합니다. Saya memberkati jemaat Surabaya, semuanya bisa mendapat berkat seperti Abraham yang tapannya gitu.
1961년 8월 12일에 독일의 베를린 장벽이 세워졌습니다. Memang tahun 1961 ada tembok batasan dari di Jerman Barat, Jerman di timur gitu ya. 동독 정부가 국민들이 서독으로 넘어가는 것을 두려워했기 때문이에요. Karena itu di Jerman di timur itu takut kebanyakan bisa lari ke barat gitu ya. 그래서 장벽을 세워서 사람들이 넘어가지 못하도록 장벽을 세웠습니다. Makanya temboknya ada batasannya agar orang-orang tidak melarikan ke barat itu. 그런데 장벽이 세워지기 전 1954년에 270만의 사람들이 동독에서 서독으로 넘어왔습니다. Tapi sebelum bisa dijadikan tembok itu 몇 명? 270만 명. 2.700.000-an orangnya sudah lari dari timur ke barat gitu ya. 그 당시 서독은 잘 살았고 동독은 가난한 나라였어요. Karena waktu itu di Jerman Barat ekonominya lebih bagus daripada di timur gitu ya. 서독은 자유민주주의 정부였고 동독은 공산주의 Karena 정부였어요. di Barat itu adalah demokrasi, tapi di Korea bukan Korea Utara deh. Kalau di timurnya itu adalah komunisme gitu ya. 동독에 있는 많은 목사님들이 여기에 있다가는 안 되겠다 싶어서 서독으로 넘어갔습니다. Makanya pendeta-pendeta yang tinggal di timur itu, waduh kalau tinggal di bawah pemerintahan komunisme agak sulit, maka kebanyakannya pendetanya bisa lari ke baratnya. 그런데 반대로 서독에서 동독으로 넘어간 목사님이 계셨습니다. Dan ada beberapa pendeta dari barat pindah ke timur juga ada. 호르스트 카스너라고 하는 목사님입니다. Horst Kassner, seorang namanya pendeta Horst Kassner. 그분은 함부르크에서 안정된 목회를 하고 있었습니다. Sebenarnya dia di satu kota Hamburg, dia bisa mengembalakan dengan aman, dengan sukacita itu ya. 생활에 여유도 있었습니다. Kemudian kehidupannya cukup mampu itu, cukup bagus. 그런데 많은 동독 목사님들이 서독으로 넘어오는 것을 보면서 안타깝게 얘기했습니다. Waktu dia bisa melihat ada banyak pendeta-pendeta dari timur bisa pindah ke barat, maka dia sendiri tidak enak gitu loh. 그러면 동독에 있는 양떼들은 누가 돌보는가? Kalau begitu, ada yang domba-domba ada di timur, siapa yang bisa memeliharanya dia? 그래서 이분이 서독의 삶을 버리고 동독으로 넘어가셨습니다. Makanya dia meninggalkan semuanya di barat itu kemudian pindah ke timurnya. 장벽이 세워지고 많은 고초를 당하셨습니다. Kalau setelah itu ada yang bisa ada tembok, kemudian masuk di sana, dia melayani di sana sangat menderita itu. Tantangannya banyak. 경제적으로도 어려웠습니다. Juga dengan kehidupan sehari-hari juga ekonominya susah. 신앙생활에도 많은 제약이 있었습니다. Kehidupan iman juga ada banyak tantangannya gitu. 그러나 끝까지 그는 동독 성도들을 돌보았습니다. Tapi sampai akhir dia bisa memelihara jemaat di timurnya. 여러분 독일이 통일되고 그분의 딸이 누군지 아십니까? Setelah itu Jerman bisa jadi unifikasi satu, kemudian itu anak perempuan dari pendeta itu siapakah sebenarnya itu? 2005년에서 2021년까지 독일을 통치했던 앙겔라 마르켈 총리입니다. tahun 2005 sampai 5년에서 2021년. sampai 21 cukup lama ya. Dia itu adalah Prime Minister di Merkel. 앙겔라 메르켈. Merkel itu ya. 여성 총리로서는 아주 길게 독일을 통치할 수 있었습니다. Dia ini Prime Minister di Jerman, seorang wanita yang mungkin paling panjang dia bisa memimpin di Jerman itu. Merkel itu namanya Merkel yang terkenalnya. 동독과 서독을 가장 잘 아는 총리였습니다. Karena dia betul-betul tahu timur dengan barat. Seorang Prime Minister itu sudah tahu dua tempatnya gitu. 그의 아버지 호르스트 카스너 목사님은 많은 고생을 하셨지만 Memang bapaknya sebagai pendeta sangat menderita di timur itu. 그 자녀들을 통해서 하나님은 의를 이루셨습니다. Tapi melalui anak perempuan itu Tuhan Allah bisa meninggikan kelihatannya sangat dihormatinya gitu. 오늘 저와 여러분은 세상에 그런 존재들로 부름을 받았습니다. Tuhan Allah sudah memanggil kita yang seperti itulah gitu.
그래서 우리의 삶을 허틀게 살 수가 없습니다. Makanya kehidupan kita ini sehari-hari jangan sembarangannya kita bisa hidupnya. 여러분 기억하십시오. 하나님은 나를 친구로 부르셨다. Ingatlah bahwa Tuhan Allah memanggil kita ini sahabat gitu, sahabat. 그리고 말씀에 순종할 때 우리의 영적 지위를 높여주신다. Kemudian kita bisa percaya, kemudian kita bisa menjalankan kebenaran dan keadilan, ke posisi kita ditinggikan oleh Tuhan. 이것을 꼭 기억하시기를 Maka 바랍니다. harus ingatlah hal ini. 두 번째는 아브라함의 기도입니다. Yang kedua itu adalah doa Abrahamnya. 하나님의 놀라운 계획을 알게 되자 아브라함의 반응을 보십시오. Waktu dia bisa dengar rencana Tuhan yang akan datang, kemudian respon Abraham itu bagaimana gitu. 두 천사가 소돔으로 떠나고 난 뒤에 아브라함은 하나님 앞에 그대로 서 있었습니다. Dua malaikat sudah meninggalkan di kota itu, tapi Abraham sendiri berdiri di hadapan Tuhan. 하나님으로부터 소돔의 계획을 든 아브라함은 하나님을 떠날 수가 없었습니다. Waktu dengar masa depan apa yang terjadi di kota Sodom, maka Abraham sendiri tidak bisa meninggalkan tempat itu di depan Tuhan juga. 그래서 그 자리에서 하나님께 기도하기를 Waktu 시작합니다. itu dia bisa berdoa kepada Tuhan. 하나님 의인 50명이 있어도 이 성을 멸망시키시겠습니까? Bagaimanakah Tuhan ada orang yang benar 50? Bagaimana dimusnahkan kota Sodom itu? 그러자 하나님께서 의인 50명이 있으면 내가 멸망시키지 않지. Kalau 50 ada orang, ya tidak apa, saya nggak bisa menghancurkan Sodom itu. 다시 아브라함이 기도합니다. Kemudian Abraham bisa berdoa lagi ya. 하나님 45명은 어떻습니까? Bagaimanakah Pak ya 45 gitu. 하나님께서 괜찮다라고 대답하십니다. 45 pun tidak apa-apa. Saya 하나님 nggak 다시 bisa 한번 memusnahkan gitu. 구하겠습니다. Kemudian Abraham, aku berani saya minta lagi Pak ya. Gitu. 40명은요. Gimana 40 orangnya? 괜찮다. Tuhan bilangnya, oke, kalau 40 ada, saya nggak bisa musnahkan. 하나님 다시 한번 말하는데 30명은 어떻습니까? Bagaimanakah Tuhan, saya bisa berani, bisa minta lagi. 30 orang bagaimana? 30명에도 내가 멸하지 않을 거야. Ya, walaupun ada 30 orang, ada yang benar, saya tidak menghancurkan, memusnahkan kota Sodom gitu. 하나님 20명은 어떻습니까? Abraham lagi, Pak, gimana ya 20 orang gitu. 20명도 괜찮아. 20 orang pun tidak apa-apa. 하나님 제가 마지막으로 한 번만 더 말씀드리겠습니다. Ya Pak, jangan marah-marah ya. Saya mau minta yang terakhir. 10명은 어떻습니까? Bagaimanakah 10 orang? 그래도 괜찮아. Tuhan jawabnya, 10 orang pun tidak apa-apa. Saya nggak bisa memusnahkan kota Sodom. 6번을 기도를 바꿔가면서 아브라함은 끈질기게 기도했습니다. 6 kali dia bisa berganti terus, bisa minta pada Tuhan. 여러분 아브라함 왜 그렇게 끈질기게 기도했을까요? Kenapa Abraham dia berdoa begitu yang bisa terus menerusnya? 소돔 성에 살고 있는 롯 때문이었을까요? Bagaimanakah karena ada orang ini keponakan Lot gitu? Karena Lot? 물론 자기 조카 롯을 생각한 것도 있었을 것입니다. Mungkin Abraham pikirkan keponakan Lot juga ya. 그러나 아브라함은 단순히 롯 때문만은 아니었습니다. Tapi Abraham terus-menerus berdoa minta pada Tuhan bukan karena hanya keluarga Lot saja, tidak. 소돔성 사람들이 불쌍히 여겼기 때문에 그렇습니다. Karena ada orang-orang yang tinggal kota Sodom itu sangat kasihan gitu. 사실 롯은 그동안 소돔에 살면서 그다지 영향을 끼치지를 못했습니다. Sebenarnya Lot dia tinggal di kota Sodom tapi tidak bisa mempengaruhi pada orang-orang yang di Sodom itu. 삶은 편리했고 부족한 것은 없었지만 Memang kehidupannya enak, kemudian tidak ada yang kekurangannya gitu. 죄악 속에 살고 있었습니다. Tapi Lot dia tinggal di dalam kota yang berdosa penuh gitu. 그의 가족은 엉망이었습니다. Keluarga juga hancurnya. 그의 아내는 결국 소금 기둥이 되고 말았습니다. Makanya terakhirnya istri Lot juga bisa jadi tiang garam gitu loh. 두 명의 사위는 장인의 말을 농담으로 여겼습니다. Dua itu menantunya itu mereka bisa tidak mau menerima perkataan dari mertuanya itu. 여러분 소돔성 사람들이 얼마나 악했습니까? Bagaimanakah orang-orang di Sodom begitu jahat ya? 두 천사가 소돔을 방문했을 때 롯의 집에 기거하게 되었습니다. Waktu ada 2 malaikat bisa datang ke kota Sodom, kemudian masuk ke rumah Lot itu ya. 그런데 그날 밤에 원건에서
노소를 막론하고 많은 남자들이 롯의 집에 쳐들어왔습니다. Makanya waktu ada dua orang yang bisa pendatang, makanya di sekitar itu ada orang-orang yang laki-laki, maksudnya itu orang tua, anak kecil pun bisa datang ke depan rumah Lot itu. 롯, 오늘 너희 집에 온 두 남자가 있지? Kemudian Lot, ayo kamu di sini ada dua orang laki-laki yang baru masuk di sini ya. 그 사람을 우리 앞에 끌어내. Ayo dua orang bisa dikeluarkan. 우리가 그들을 상관할 거야. Kami mau bisa maksudnya itu mau main gitu maksudnya itu ya. 거기 상관이라는 말은 바로 동적 성관계를 말합니다. Itu waktu mereka mau menginginkan bahwa homoseks maksudnya gitu. Homoseks. 여러분 소돔성 사람들이 얼마나 악했습니까? Bagaimana begitu jahatnya kemudian penuh dosanya gitu. 지금으로부터 약 4,000년 전입니다. Itu hampir 4,000 tahun yang lalu yang terjadi hal itu ya. 그 도시에 많은 사람들이 동성애에 빠져 Kalau 있었습니다. di kota Sodom itu kebanyakannya itu sudah ada itu namanya itu homoseks itu. 얼마나 악한 도시였습니까? Makanya kita bisa lihat seperti itu. Walaupun 4,000 tahun yang lalu di kota Sodom itu sangat penuh dengan dosanya. Gitu. 그래서 하나님은 그 소돔성을 멸하기 위해서 이 땅에 내려오신 것이었습니다. Makanya Tuhan Allah ingin memusnahkan, menghancurkan kota Sodom yang berbuat jahat maupun berdosa penuh dosa. 여러분 그런 도시 같으면 우리는 하나님 저 도시는 망해야 됩니다라고 기도하지 않겠습니까? Seandainya kita bisa melihat seperti kota itu, wah Tuhan hancurkanlah kota itu yang berdosa itu. 그런데 아브라함은 하나님 살려달라고 기도합니다. Tapi Abraham berdoa bukan seperti Tuhan tolong ampunilah orang-orang ada tinggal di kota Sodom gitu. 멸망시키지 말아달라고 기도합니다. Jangan memusnahkan kota itu. 여러분 이것이 우리 그리스도인들의 사명입니다. Itu adalah cara kehidupan seorang Kristen gitu. 지금은 돌아가신 존 스튜트 목사님이 이런 말씀을 하셨습니다. Seorang terkenal namanya John Stott, memang dia sudah dipanggil oleh Tuhan. 우리 그리스도인들이 두 가지 사명이 있다. Seorang orang Kristen ada dua tugasnya. 하나는 죄악된 세상을 살아가면서 죄악된 세상에 오염되지 않아야 될 사명이 있다. Yang pertama kita hidup di dalam dunia yang penuh berdosa, tapi kita ini sebagai orang Kristen harus menjaga dirinya gitu yang pertama. 그리고 또 한 가지 사명은 이 세상을 변화시켜야 될 책임이 Kemudian 있다. tugas yang kedua kita harus mengubah dunia yang penuh dosa daerah itu tempat itu. 아브라함은 소돔성을 위해서 6번을 기도했습니다. Abraham dia 6 kali minta pada Tuhan gitu loh. 이것이 그리스도인의 사명입니다. Itu adalah tugas orang-orang Kristennya. 수라에바 엘레오스 교회 성도들이 이런 사명이 있습니다. Jemaat Surabaya juga punya tugas seperti itu. 아직 인도네시아 땅은 지역들마다 복음이 낮은 지역들이 있습니다. Ada di daerah-daerah kelihatan itu ada kebanyakannya orang tidak mengenal Tuhan juga banyak. 하나님께서 우리를 왜 그리스도인으로 부르셨겠습니까? Kenapa Tuhan Allah memanggil kita ini sebagai orang Kristen? 이 수라바에 왜 하나님께서 엘레오스 교회를 세우셨겠습니까? Kenapa Tuhan Allah mendirikan gereja Eleos di Surabaya di sini? 이 땅을 위해서 기도하라고 세우셨습니다. Untuk mendoakan untuk di kota Surabaya ini. 여러분이 매주일마다 여기 와서 기도해야 됩니다. Setiap hari Minggu atau setiap saat ada waktu datang di tempat ini berdoa minta pada Tuhan. 하나님 인도네시아 땅을 살려주십시오. Tuhan ampunilah di negara bangsa Indonesia ini. 그렇게 기도하셔야 됩니다. Harus berdoalah gitu. 그럴 때 하나님께서 역사하십니다. Waktu itu Tuhan Allah bekerja. 하나님 우리의 기도를 들으십니다. Tuhan Allah mendengarkan doa-doa kita ini. 1945년 8월 10일 우리 대한민국은 일본으로부터 독립을 Memang 했습니다. 1945 tanggal 15 bulan Agustus Korea Selatan mendapat kemerdekaan dari Jepang. 그리고 5년 뒤에 남과 북이 전쟁이 일어났습니다. Setelah 5 tahun kemudian ada terjadi perang saudara Korea Utara dan Selatan. 전쟁이 끝나고 났을 때 나라는 폐허였습니다. Selesai perang saudara itu kemudian negaranya sudah hancur semuanya. 전 세계에서 가장 가난한 나라였습니다. Negara yang paling miskin di seluruh dunia itu adalah Koreanya. 원조가 없이는 살 수 없는 나라였습니다. Tidak ada bantuan dari luar negeri, tidak bisa hidupnya.
6.25 전쟁에 참전했던 나라가 16개국 나라. Waktu terjadi perang saudara itu dengan PBB yang 16 negara yang bisa mendukung Korea Selatan itu. 그들이 한국을 떠나면서 이렇게 생각했습니다. Waktu mereka meninggalkan di Korea itu mereka pikir seperti itu. 한국은 희망이 없어. Korea tidak ada pengharapan. 이 가난을 면치 못할 거야. Karena miskin itu tidak bisa lepas dari kemiskinan ini. 길거리는 많은 고아들로 넘쳐났어. Karena di jalan-jalannya semuanya ada yatim piatunya. 한국 땅은 희망이 없었습니다. Tanah Korea tidak ada pengharapan. 그때 한국 교회 성도들이 많지는 않았습니다. Waktu itu jemaat Kristen di Koreanya cuma sedikit. 그러나 적은 성도들이 산 골짜골짜마다 들어가서 기도하기를 시작했어요. Jemaat itu tidak banyak pun, tapi mereka bisa pergi ke tempat doa di gunung atau di mana saja berdoa minta pada Tuhan. 나라를 위한 기도를 했습니다. Mereka sungguh-sungguh berdoa khususnya negara dan bangsa Korea itu namanya. 비가 오면 비닐을 뒤집어 쓰고 기도했어요. Kalau ada hujan, kalau begitu dia dengan plastik ditutupi kemudian berdoa minta Tuhan. 높은 산에 바 위에 올라가서 무릎을 꿇고 기도했어요. Kemudian di naik gunung, kemudian ada di batu besar di atas dia berlutut kemudian minta Tuhan. Minta pada Tuhan. 하나님 이 민족을 살려주십시오. Tuhan tolong hidupilah negara Korea ini. 이 나라를 다시 일으켜 주십시오. Tuhan tolong bisa kembalikanlah, pulihkanlah Korea itu. 많은 성도들의 기도가 있었습니다. Banyak orang Kristen betul-betul minta pada Tuhan. 1980년을 넘어서면서 한국이 새롭게 발전하기 시작했어요. Tahun 1990-an kemudian Korea bisa maju terus. 기적이 일어나기를 시작했습니다. Itu terjadi mujizatnya. 지금도 한국 정부는 매년 6.25에 참전했던 용사들을 한국으로 초청합니다. Makanya sekarang ada pemerintah Korea Selatan bisa mengundang veteran maksudnya. Waktu ada ikut perang Korea itu kami bisa mengundang setiap tahun itu. 그들은 대부분 나이가 80대 후반에서 90대입니다. Kalau waktu itu tentara yang mengikuti perang saudara itu sekarang umurnya 80-an lebih, 90 seperti itu. 그분들은 한국을 오고 싶어 했습니다. Memang mereka ingin datang ke Korea gitu. 인천공항에 두 발을 내릴 때 그들은 깜짝 놀랍니다. Waktu tiba di airport di Incheon mereka sangat kaget gitu. 아니 여기가 한국 땅이 맞느냐고. Bagaimanakah itu betulkah Korea gitu. 그러면서 우리는 그들에게 감사하고 그들은 오히려 우리에게 감사했습니다. Makanya kami sendiri kami terima kasih pada mereka. Mereka juga terima kasih kepada orang Korea gitu. 그들이 왜 감사한 줄 아시나요? Kenapa mereka bisa berterima kasih kepada orang Korea? 자기들이 젊은 시절 피를 흘려 사온 땅이 이렇게 잘 살게 된 것이 정말 너무 감사하다. Karena waktu muda mereka mengikuti perang kemudian menjaga negara Korea itu bisa maju seperti itu, maka mereka pikir terima kasih. 자기들의 죽음이 헛되지 않게 해주셔서 감사하다. Karena pengorbanan mereka tidak sia-sia lagi. 오히려 우리에게 더 감사하고 있습니다. Makanya mereka pikir, waduh kami sungguh terima kasih kepada bisa bicara pada orang Korea. 저는 인도네시아 땅이 세계 속에 그런 나라가 될 수 있다고 생각합니다. Saya mengharapkan saya juga bisa yakin negara bangsa Indonesia juga sama seperti itu. 그것은 좋은 지도자가 세워져서가 아닙니다. Itu bukan cuma pemimpin saja, masalah pemimpin itu. 비록 소수지만 성도들의 기도가 그렇게 만듭니다. Yang pentingnya bukan pemimpin-pemimpin itu, tapi ada jemaat yang sedikit pun kita bisa berdoa negara dan bangsa Indonesia ini bisa berubah gitu. 여러분 기도하십시오. Berdoalah. 하나님 인도네시아를 살려주십시오. Tuhan Allah bisa memulihkan membesarkan Indonesia ini. 인도네시아 땅을 일으켜 주십시오. Tuhan tolonglah membangkitkan Indonesia ini. 젊은이들 일어나게 해주십시오. Tuhan pemuda-pemudi juga bisa berdiri membangkitkan terus. 당장은 이루어지지 않는 것 같지만 하나님 우리의 기도를 반드시 응답해 주십니다. Permohonan kita tiba-tiba tidak bisa terwujud, tapi Tuhan Allah dengar pelan-pelan nanti pasti bisa doa itu bisa 그 diwujudkan. 중보기도의 사명이 우리 모두에게 있습니다. Maka doa sahabat khusus negara dan bangsa Indonesia ini adalah salah satu tugas Tuhan yang memberikan kepada kita yang jemaat Eleos Surabaya. 기도로 승리하는 수라야바 엘레오스 교회 성도 여러분들 되기를 Saya 축복합니다. mengharapkan dengan doa menang apa saja yang bisa menghadapinya. 아멘. Amin.